ଜାଣୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେ ବାହାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା ଉପାସନା ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ରଖିଲେ, ଦିନ ଦେଖାଇଲେ, ସମୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମହାମହିମ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କିଛି କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କଢ଼ାଇ ଆଣୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 136 ଆଜି ଆମେ 16 ଠାରୁ ଆମେ 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ପଢିବି, ଆପଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ ପଢିବେ। ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଯେ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଖି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ମହାରାଜଗଣକୁ ସଂହାର କଲେ ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପରାକ୍ରାନ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କିମୋରୀୟମାନଙ୍କ ରାଜା ସିଂହଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପୁଣି ବାସନ୍ଦ ରାଜା ଓକ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦେଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ନିଜ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଦିନବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଗଣଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପୁଣି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଏଇ ଉପାସନାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ତାଙ୍କରି ଦାସୀମାନେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। এই ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ସୁଚିତା ସାଗରକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇଲେ। ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଏକତ୍ରିତ କଲେ ଓମେନ୍ ଫେଲୋସିପରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା ଜୀବନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ରହିଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ମତେ। ଆଉ ଯେତେକ ତାଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର, ଶୁଭୁଛି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ବୀର ଗୁଣରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସମ୍ଭ୍ରମ ମୁକୁଟରେ ଭୂଷିତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଦ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆସୁଛ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆସୁଛ, ତୁମର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଯତ୍ନ ନେଇ ତତ୍ଵ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରଖିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।
हाँ प्रभु आमन कर डाए बाई केते विपद गला दुर्घटना गला रोग गला दुख गला व्यथा गला आमन को सुरक्षित कल मनोनीत कल अनेक आहूत मध्य अल्प मनोनीत कर प्रभु तुम्हें बाछित बोली धन्यवाद दौची तुम उपासना पाए तुम आराधना पाए धन्य 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 प्रभु तुम नाम प्रशंसा निवासी मोर सदा प्रभु पिता गो आज सकाल ठार समय पर्यंत तुम्हें प्रभु कढ़ाई आनिल आमनकर परमेश्वर है प्रभु सहवर्ती ईश्वर हेलो सहायकारी राजा हेलो बोली धन्यवाद दौची हाँ प्रभु शरीर निमंते वस्त्र खाद्य दे प्रतिपालन करुछ वर्तमान जे आत्मिक खाद्य निमंते तुम ठारे आम एकत्रित हेइछु मोर प्रांगण रे आसीछु प्रभु तुमको धन्यवाद दौछु परमेश्वर हाँ पिता आज जो माध्यम रे जेतेक जोड़ी हेइछंती प्रत्येक को तुम्हें नाम धरी धरी तुम्हें चिन्हिच जानिच मातार उदर तुम्हें गढ़ी प्रभु तुम्हें मनोनीत कर आनीच आज प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर तुम उपस्थिति दे प्रभु आम आज उपासना करवा तुम्हें साहाय्य कर दया कर प्रियतम परमेश्वर हाँ पिता पवित्र आत्मा दे तुम्हें आज समस्त दायित्व तुलाए नियो संभाली नियो प्रभु लीड करुवा भौणी को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रत्येक समय यहीपरी तुम्हें जो दायित्व देइछ से संभालती अविश्वासतार सहित आशीर्वाद कर दया कर साहाय्य कर प्रभु आज फेलोशिप आम माँ मीटिंग आम आरंभ करू करू प्रभु आम जेपरी बाइबिल तुमर से समय स्त्री गण प्रति महिला मान प्रति आम उदाहरण पर बढ़िबा वाक्य रे आत्मा रे प्रार्थना रे बढ़िबा तुम्हें साहाय्य कर आमको शक्ति युक्त कर आमको बल दियो आम प्रत्येक को छुई दियो प्रभु तुम निमंत साक्ष्य हेबारे साहाय्य कर दया कर आरंभ करू करू प्रभु तुम दास दाऊदंकर गीत आमे पाठ कलु प्रभु से आशीर्वाद कर तुम्हें गौरव प्रशंसा पाओ प्रभु हाँ प्रभु अनेक कार्यक्रम रही गीत आराधना तुमको तुमको धन्यवाद दौ दौ प्रभु बाइबिल प्रश्न उत्तर रही मुखस्थ पद रही अनेक गुहारी निवेदन मध्यस्थी प्रार्थना रही साक्ष्य रही प्रभु प्रत्येक विषय तुम हस्त रख मुख रख प्रभु कौन यांत्रिक त्रुटि हेबाकु दियो नहीं विशृंखला हेबाकु दियो नहीं प्रभु तुम्हें शांति दियो आम मध्य अशृंखला सहित उत्तम परिवेश सहित आम तुम चरण तल बसी उपासना करवा तुम्हें साहाय्य कर दया कर जो मान को दायित्व दि जाए से माने प्रभु भक्तिर सहित नम्र सहित भयर सहित तुम ठारे ताहा करिवे तुम्हें साहाय्य कर दया कर प्रभु विशेष करी आज वाक्य तुम हस्त रखुची मनोनीत कर तुम दास तुम हस्त रखुची प्रभु से जो प्रस्तुत ही आसी पिता तुम्हें हृदय कथा कुह मुखपात्र तुम्हें हुआ संपूर्ण अभिषिक्त कर वाक्य रूपी से बाण सदृश प्रभु आम हृदय भेद हो प्रभु तुम्हें दया कर आज समय मानकर दिन मानकर प्रभु जो परिस्थिति दे आमे गति करुचे प्रभु ताड़नार समय परीक्षार समय रही कष्टर समय रही प्रभु क्लेश हेले मध्य आमे जेपरी प्रभु से प्रभु आमे हरि न जीवु विश्वास रे बढ़िबु सेही परी वाक्य आज आमन को तुम्हें दियो आत्मिक खाद्य दे बलवान हेबारे साहाय्य कर विशेष कर आमन को जीवन रे प्रभु बंचिबा पई साहाय्य कर वाक्य दे आमन को गठन कर प्रस्तुत कर प्रभु समस्या आसिला हम जेपरी विजय पाइबा सेही परी साहाय्य कर दया कर प्रभु को आउ जो माने जोड़ी होउथिबे सेमानकर सहवर्ती परमेश्वर हई सेमानकर हृदय कथा कुह सेमानको प्रभु हाँ राजा आशीर्वाद कर सेमानकर मन रे कार्य कर जेपरी प्रभु अति शीघ्र से जोड़ी तुम आशीर्वाद सेवा को पारिबे तुम्हें साहाय्य कर हाँ पिता तुम्हें समस्त कार्य रे तुम हस्त तुम दृष्टि पकाओ प्रभु निजे उपस्थित रही समस्त विषय तुम्हें प्रभु चढ़ाई नियो कढ़ाई नियो बोले धन्यवाद दे गौरव प्रशंसा तुमको दे तुम प्रिय पुत्र यीशु के नाम रे प्रार्थना मांगिले आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको समस्त विषय प्रभु ठारे समर्पित करिसेंती आ प्रभु ठारे निवेदन रखुसेंती प्रभु को धन्यवाद देती बारे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु वर्तमान रही वार्षिक आमाने प्रभु गौरव प्रशंसा करवा कारण से जे आम एकमात्र स्रोत अटंती से जे आम बल आम ढाल आम भरोसा से जे आम मुक्ति शांति प्राण दरकार तेणु आसू आम गौरव प्रशंसा करवा
आराधना रे आज आम पढ़ाई ने वर्तमान समय आम आराधना पढ़ाई ने समय मध्य आम गहन जुड़ित अच्छा आह्वान करे आम झील अच्छा निसुमन पाई आह्वान कर आगे को आसवे समय हो आराधना समस्त ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार बोधे शुभा जाउछि समस्त को एरी टिके माने वर्षा तूफान चलछि पाटना रे तो सेत पय टिके भलरे वर्तमान सुबुछि हां सुबुछि प्रभु कर स्तुति हो ख्रीष्ट प्रेमरे पुनर्बार समस्त को नमस्कार प्रभु ये सुंदर सुजोग दे अछंती सेत पय प्रभु को विशेष करी धन्यवाद दिए सेत संगे बिंदु आंटी को मत धन्यवाद दिए और प्रभुंकर अनुग्रह प्रभुंकर उपस्थिति जे आमान को जीवन रे प्रचुर सेत पय प्रभु को विशेष करी धन्यवाद दिए आमे अयोग्य हेले मध्य प्रभु आमन को स्नेह करी निजर प्रेम रे आमन को कढाई नियंती सेत पय प्रभु को धन्यवाद दिए आसंतो आमे माने किछि समय सदा प्रभु को देबा और प्रभुंकर आराधना करिबा प्रभुंकर उपासना करिबा जे प्रकार गीत संगीता तार 100 अध्याय लेखा जाए पर लेखा जाए गीत संगीता 100 वर्स 1 and 2 लेखा जाए हे सकल देश तुम्भे माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि कर द्वितीय पद पर लेखा जाए आनंद रे सदा प्रभु कर सेवा कर गान करी ताहांको छामुको आस हालेलुया सदा प्रभुकर वाक्य जे कहे कि आमे माने ताहांकर आराधना करिबा ताहांकर सेवा करी उच्च ध्वनि सहित ताहांकर छामु को आसीबा जते बेला आमे माने ताहांकर उपस्थित रछु आसंतु आमे माने किछि गीत गाय प्रभुकर स्तुति करिबा महिमा करिबा हालेलुया लॉर्ड जीसस महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो 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 हालेलुया पिता परमेश्वर जेबे तुम्हारी उपस्थित को आसी अछि पिता हमन को प्रभु तुम्हारी सत्यतार सहित आत्मार सहित सत्यतार सहित तुम्हारी आराधना करबा निमंते समस्त को आशीर्वाद कर पिता हालेलुया पिता परमेश्वर समस्त को प्रभु तुम्हारी प्रभु उपस्थित रखो पिता परमेश्वर जहाँ भी प्रभु और परेशान हुई परे आसी थाई पर पिता मात्र प्रभु तुम से रक्त द्वारा मन को शुद्ध कर पवित्र कर पिता परमेश्वर तुम्हारी महिमा हो पिता तुम्हें आम जीवन रे बढ़ी चल पिता परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद हो पिता जेते समय मध्य प्रभु तुम्हारी उपस्थित आराधना करिबु समस्तंकर साहाय्य कथा सदा प्रभु परमेश्वर हबो से पे धन्यवाद यीशु का नाम रे मांगो पिता आमेन हा 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 हालेलुया 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 हा हा हालेलुया हा हा हालेलुया आमीन हा हा हालेलुया हा हा हालेलुया हा हालेलुया आमीन
Jesus. Thank you, Father. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଓଡିଆ ଗୀତ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ମାନେ ହୃଦୟ ସହ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁ। ହାଲେଲୁୟା ଲୋ ଜିସସ୍। କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଜଗତ ବଞ୍ଚାଇ ଆଶିଷ ବର୍ଷାଇ, କେତେ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଜଗତ ବଞ୍ଚାଇ आशीष बसाई, बचाइल तुमे जीवन दे, से प्रेम को आउ तुलना नहीं, बचाइल तुमे जीवन दे, से प्रेम को आउ तुलना नहीं। गाइबा यीशु को नाम, चरणे करी प्रणाम, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम। जगत मुक्ति राजाको निजरु दे स्थान, जगत मुक्ति राजाको निजरु दे स्थान, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम। आम पाप काई कांदे क्रूस बोई रकत झराई, आम पाप पाई कांदे क्रूस बोई रकत झराई, प्रहारित हेलो जगत पाई, तथापि जगत चिन्हिला नहीं, प्रहारित हेलो जगत पाई, तथापि जगत चिन्हिला नहीं। गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम। कुह काल परे नीरवन रही क्रूसर कहानी, कुह काल परे नीरवन रही क्रूसर कहानी, पुनः कल तुम भाव बाणी, एलोही एलोही लामा सबक्तानी, पुनः कल तुम भाव बाणी, एलोही एलोही लामा सबक्तानी। गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम। जगत मुक्ति राजाको निजरु दे स्थान, जगत मुक्ति राजाको निजरु दे स्थान, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम, गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरणे करी प्रणाम। हालेलुया हालेलुया। प्रभुଙ୍କର स्तुति हो, प्रभुଙ୍କର महिमा हेउ। ए गीतर जेपर लेखा जाई कि गाइबा यीशुଙ୍କ नाम, चरण करे प्रणाम।
जगत मुक्ति राजा को निज हृदय स्थान आज यही प्रश्न आम मान जीवन रही थाई पारे प्रभु सतरे कि आज मो हृदय तुम निमंते आज मो हृदय कि आज तुम निमंते ओपन अच्छी खोला अच्छी ये क्वेश्चन आम समस्त निज निज को पचारि पारिबा कारण आम जगत रहू रहू जगतर समस्त प्रकार बोझ जगतर चिंता समस्त आम जीवन रे रही जाए हृदय रही जाए और प्रभु को हम स्थान बहुत कम रे दे पारि थाओ तो ये क्वेश्चन हम समस्त कि सतरे आम माने हृदय को खोली जीशु को से सर्वस्थान दे अच्छु कि यह आम निमंते निश्चय प्रभु होचंदी आमनकर सत्य सदा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर जे आमनको प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे आमनकर हस्त चलाई आमनको कढ़ाई नेबा परमेश्वर से अटंती आसंतु आमे आ गोटे गीत गाई प्रभुकर स्तुति करिबा प्रभुकर महिमा करिबा कारण से होचंती प्रशंसार योग्य पंत परमेश्वर हालेलुया हिंदी गीत फैमिली समस्त गीत जना अछि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं समझते गीत को हृदय सह गाइबा हालेलुया लॉर्ड जीसस यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा हालेलुया लो धन्यवाद 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 करोज पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु
तुमरी उपस्थिति रे बसिबा निमंते साहाय्य कल पिता तुमरी आराधना करिबा निमंते साहाय्य कल सेतपाई धन्यवाद होच पिता तुमरी प्रभु अनुग्रह रे मन को चलाओ बोली निवेदन करू पिता तुम्हें ही प्रभु आमन को त्राणकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर हेलो पिता सेतपाई धन्यवाद होच पिता आमन को प्रभु जगत रु प्रभु अलगा करी प्रभु इस समय को देलो तुमरी उपस्थिति रे प्रभु बसी तुमरी आराधना करिबा निमंते तुमरी प्रशंसा करिबा निमंते तुमरी महिमा करिबा निमंते सेतिपाई धन्यवाद दोछु पिता हालेलुया पिता परमेश्वर तुमरे सिंहासन प्रभु ओ प्रभु स्वर्ग र थिले मध्य पिता परमेश्वर तुमरी प्रभु पाद पीठ रे थिबा लोक माननकु प्रमे भूली ना हो सेतिपाई धन्यवाद करूछि प्रभु तुमरी प्रेम तुमरी अनुग्रह दे प्रभु आमान को सदा सर्वदा चला बोली प्रार्थना करूछि धन्यवाद प्रभु आराधना करिबा निमंते साहाय्य कल समस्त को प्रभु तुमरी उपस्थिति रही प्रभु तुमरी उपस्थिति को प्रभु अनुभव करबा निमंते साहाय्य कल सेतपाई धन्यवाद होछि जेते समय प्रभु तुमरी प्रभु आराधना रे प्रभु तुमरे वाक्य सुनिबारे प्रभु समय को प्रभु और प्रभु बिताई पिता परमेश्वर तुम्हें समस्त को आशीर्वाद कर साहाय्य कर तुम्हें समस्त को नियंत्रण कर बोली प्रार्थना करूछु धन्यवाद पिता परमेश्वर तुम्हें प्रार्थना सुनिल सेतपाई धन्यवाद दे आराधना को ग्रहण कल सेतपाई धन्यवाद दे ए प्रार्थना प्रभु जीसुଙ୍କ नामରେ मागुछु आमेन आमेन समस्त को धन्यवाद इस समय निमित्त विशेष को धन्यवाद दे आराधना द्वारा परमेश्वर को गौरव हो और अति अर्थपूर्ण गीत भक्तिर सहित समर्पितर सहित निज हृदय मन प्राण दे प्रभु गीत द्वारा प्रभु को प्रशंसा कर प्रभु उत्तर स्थापन कले प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आगामी दिन मानक हृदय सहित सेवा उपासना करने जीवन प्रदान करंतु बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर वाक्य बहुत बहुत वर्तमान बाइबल अध्ययन अच्छी बाइबल रीडिंग अच्छी पवित्र धर्मशास्त्र परमेश्वर वाक्य को अध्ययन द्वारा शुणाइबे इस समय मध्य आम गहन जीवित अच्छा आह्वान करे शांति पावर राति बाइबल अध्ययन ए समय हूँ आपंकर बाइबल अध्ययन वुमेन फेलोशिप रे जेते जन उपस्थित अछती माँ माने समस्त को मोर ख्रीष्ट प्रभु नमस्कार प्रेस्तला जनाए आउ टोलू भाउज को बहुत धन्यवाद दिए मते योग्यता मानी ए सुजोग दे छंती मैं वुमेन फेलोशिप रे सेति मते धन्यवाद दिए प्रभु धन्यवाद दिए सुजोग निमते असंतु बाइबल पवित्र बाइबल को पाठ करिबा गीत संगीता 101 रो नेकरी 1 रो मो दया ओ शासन विषय गान करी हे सदा प्रभु मु तुम्भ उद्देश्य रे प्रशंसा गान करी मु विवेचना पूर्वक शुद्ध पथरे गमन करी आहा तुम्हे केबे मो निकट को आसीब मु आपणा गृह मध्यरे सिद्ध अंतकरण रे आचरण करी मु कौनसी मंद विषय आपणा दृष्टि गोचर रे रखिबी नाही मु विपथगामी मानक कर्म घृणा करे ताहा मोठारे लिप हेब नाही कुटिल अंतकरण मो निकटरू दूर हेब मु मंद विषय रे परिचय नेबी नाही जेउ जन गोपन रे आपणा प्रतिवासीर अपवाद करे मु ताहांकु विनाश करिबी जहार अहंकार तुष्टि ओ गर्वी अंतकरण मु ताहांकु कहिबी सहिबी नाही देशर विश्वस्त लोके जेपरी मो संगे बास करिबे एथिपाई सेमानंक उपरे मोहर दृष्टि रहिब जेउ जन सिद्ध पथरे चाले से मोहर सेवा करिब जे प्रतारण करे से मो गृह मध्यरे बास करिब नाही
जे मिथ्या कहे से मो दृष्टि गोचर रे त्राई हेबो नाही। मु अधि अधर्मचारी समस्तଙ୍କୁ सदाप्रभुଙ୍କ नगर को उच्छिन्न करिबा निमंते प्रति प्रभातरे देशर सकल दुष्ट लोकଙ୍କୁ संहार करिबी। ए कथित पवित्र वाक्य प्रभु आशीष करे। आमेन। धन्यवाद सिस्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अति उत्तम भाव निष्पष्ट भाव परमेश्वर जो वाक्य अध्ययन कले द्वारा आम जानी पार्लु जे परमेश्वर जो उपदेशक वाक्य आम निमंते लिखित अच्छी। धन्यवाद। सुंदर भाव अध्ययन कर विशेषकर सिस्टर को धन्यवाद दिए कि दिन मानक जदिओ दुखरे थे प्रभु व्यवहार कर प्रभु का निमंते व्यवहार जोग प्रभु को निमंते अध्ययन कर प्रभु गौरव कर विशेषकर आपन को धन्यवाद सिस्टर। प्रभु यही प्रकार भाव आपन को गौरव निमंते व्यवहार बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही मेमोरी भेस आदि आपण मैंने कहना चाहती वर्तमान समय हूँ कहबार समय आपण मैंने कह समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मु पर्वत गण आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करिबी केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो। गीत संहिता 121 रो 1 पद। धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अविश्वासी मानक सहित असमान रूपे जोचान जाओ, किंतु धर्म और अधर्म और धर्मर की सहभागिता अंधकार सहित आलोकर की सहभागिता अच्छी। द्वितीय करंती 6 पर्वर 14 पद। धन्यवाद। धन्यवाद। समस्त को नमस्कार। स्वर्णमय पद गीत संहिता 120 रो 1 पद। मु अपना विपद रे सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना कली, तहिरे से मते उत्तर देले। आमेन। धन्यवाद। समस्त को नमस्कार। जिसाय 40 पर्वर 31 पद। मात्र जे माने सदा प्रभु को अपेक्षा करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे, से माने उत्कृष्ट पक्षी परी पक्षरे ऊपर को उठिबे, से माने श्रांत न होई दौड़िबे, से माने क्लांत न होई गमन करिबे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्भ वाक्य मो चरण पई प्रदीप, मो पथ पई आलुओ अटे। गीत संहिता 119 105। जूम मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक माँ भौणी मान ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। स्वर्णमय पद अच्छी। आंबे की तुम्भ को आज्ञा देही नाहु, बलवान हुओ, साहसिक हुओ, त्रासयुक्त हुओ नहीं कि हताश हुओ नहीं। तुम्हें जो आड़े जीव तुम्भ परमेश्वर तुम्हार संगी हेबे। जिहोशिया 1 पर्वर 9 पद। धन्यवाद। समस्त को नमस्कार। मनुष्य निज मुखेर फल द्वारा मंगल भोग करे, किंतु विश्वासघातकेर प्राण दौरात्म्य भोग करे। हितोपदेश 13 अध्याय 2 पद। थैंक यू। समस्त को नमस्कार। सुनापद अच्छी। कौन सी विषय रे चिंतित हुआ नहीं, किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम मानकर निवेदन सब ईश्वरक निकट रे जणाओ। सेथिरे समस्त बोधर अगम्य जे ईश्वरक शांति ताहा तुम मानक हृदय मन को ख्रीष्ट जीशुक सहभागिता रे सुरक्षा करी रखिबो। फिलिपियो 4 अध्याय 6 रु 7 पद। धन्यवाद। धन्यवाद। और यदि के कहना चाहती आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर से मुख निर्गत वाक्य जीवंत वाक्य से वाक्य को मुखस्थ कर परमेश्वर को गौरव निमंते प्रत्येक सम्मुख में घोषणा कले प्रकाश कर
से द्वारा पाई अच्छु तेणु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। आपण माने घोषणा कर प्रभु आपण मानकु बहुल भाव आशीर्वाद करते बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम यहाँ आगे पढ़ाई ने आम गहन अच्छा समय मध्य मुझे आह्वान करे मिसेस सुशीला फ्रॉम यूएसए आग को आसवे एवं बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को आगे समस्त प्रेज द लॉर्ड जनाऊँ आसतु देखा आज बाइबल को जहाँकि अच्छी आपण मैंने बोधे मन रखिछंती जदि मन रखिछंती कहिबे। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ। धन्यवाद आपनको। गोटे मिनिट मो शेयर करूचे स्क्रीन। तो आज देखिबा समस्ते मिलिमिशि यात्रा पुस्तक 7 अध्याय आपण मानक पाखरे जदि बाइबल अच्छी खोली देखिबे मु जेतेबेले प्रश्न करिबी आपण माने तहिर उत्तर मिलिमिशिकी देबे। यात्रा पुस्तक 7 अध्याय। तो प्रथम प्रश्न हैला सदा प्रभु मूसाଙ୍କୁ काहा तुल्य करी नियुक्त कले? परमेश्वरଙ୍କ तुल्य କରି। अच्छी धन्यवाद आपनको। पर्व पद कहिबे कोठी लेखा अछि एई पर्व रे? 7 ପର୍ବର 1 ଯାତ୍ରା ପଦର ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ 1 ପଦ। धन्यवाद आपनको। परमेश्वर काहेकि फारोଙ୍କ हृदय को कठिन कले? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ନିମନ୍ତେ କାରଣ ମିଶର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ମିଶରର ଲୋକମାନେ ଯେପରିକି ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଠିନ କଲେ। धन्यवाद। आपण देखिबे ताहा यात्रा पुस्तक 7 अध्याय 3 पद। आ गोटे प्रश्न अछि इस्राएल संतान गण को बाहर करी आनिबा बा मुक्त करिबा पई फारोଙ୍କ सहित साक्षात करिबा समय रे मूसाଙ୍କୁ केते वर्ष होइथिला? 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା एवं हारणଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷ 83 ବର୍ଷ। धन्यवाद। इस्राएल रो संतान गण को बाहर करी आनिबा बा स्वाधीनता पाई मूसा मिस्र रे प्रथम आश्चर्य कौन करथिले? ଯଷ୍ଟିକୁ ତଳେ ପକେଇଥିଲେ ତା ସର୍ପ ହେଇଥିଲା। धन्यवाद। दिनर केउ समय रे मूसा और हारण बाड़ी व्यवहार करी नदी को आघात कले? ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଫାରୋ ଯେତେବେଳେ କି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ନିକଟ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମୋଶା ଓ ହାରଣ ନଦୀର ତୀରରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ହଁ ସେମିତି ଏକା। धन्यवाद। इस्राएल रो संतान गण को बाहर करी आनिबा बा स्वाधीनता पाई फारोଙ୍କ आगरे मूसाଙ୍କର द्वितीय चिन्ह और आश्चर्य कर्म कौन थिला? ଜଳରେ ଯଷ୍ଟି ପକା ହେଲା ତାପରେ ଜଳ ରକ୍ତମୟ ହେଇଗଲା। ଜଳ ଉପରେ ଯଷ୍ଟି ପକେଇବାରୁ ରକ୍ତମୟ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇଥିଲା। धन्यवाद आपण मानकु उत्तर देइसंती। सॉरी नदी रक्तर परिणत हेबार केउ खराब परिणाम हैला? ମିଶର ଦେଶରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନଦୀର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ନଦୀରେ ମରିଗଲେ ମତ୍ସ୍ୟଗଣ ନଦୀରେ ମରିଗଲେ ଏବଂ ମିଶରରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଜାତ ହେଲା ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲା। थैंक यू। ताहा आपण देखिबे यात्रा 7 अध्याय 21 पदरे नदी रक्तरे
ପରିଣତ ହେବା ପରେ ମିଶରୀୟ ମାନେ କିପରି ପାଣିକୁ ମାନେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଇଲେ? ନଦୀର ଏଣେ ତେଣେ ସେମାନେ ଖୋଳିଲେ। ନଦୀର ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାରିଆଡେ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାରିପାଶେ ଖୋଳିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଭିଡିଓ ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମାନେ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। Then the Lord said to Moses, See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. You are to say everything I command you, and your brother Aaron is to tell Pharaoh to let the Israelites go out of his country. But I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my miraculous signs and wonders in Egypt, he will not listen to you. Then I will lay my hand on Egypt, and with mighty acts of judgment I will bring out my divisions, my people, the Israelites. And the Egyptians will know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. Moses and Aaron did just as the Lord commanded them. Moses was 80 years old, and Aaron 83 when they spoke to Pharaoh. The Lord said to Moses and Aaron, When Pharaoh says to you, perform a miracle, then say to Aaron, take your staff and throw it down before Pharaoh, and it will become a snake. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron threw his staff down in front of Pharaoh and his officials, and it became a snake. Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, and the Egyptian magicians also did the same things by their secret arts. Each one threw down his staff, and it became a snake. But Aaron's staff swallowed up their staffs. Yet Pharaoh's heart became hard, and he would not listen to them, just as the Lord had said. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is unyielding. He refuses to let the people go. Go to Pharaoh in the morning as he goes out to the water. Wait on the bank of the Nile to meet him, and take in your hand the staff that was changed into a snake. Then say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, let my people go so that they may worship me in the desert. But until now you have not listened. This is what the Lord says. By this you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into blood. The fish in the Nile will die, and the river will stink. The Egyptians will not be able to drink its water. The Lord said to Moses, Tell Aaron, take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt, over the streams and canals, over the ponds and all the reservoirs, and they will turn to blood. Blood will be everywhere in Egypt, even in the wooden buckets and stone jars. Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials, and struck the water of the Nile, and all the water was changed into blood. The fish in the Nile died, and the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt, but the Egyptian magicians did the same things by their secret arts. And Pharaoh's heart became hard. He would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. Instead, he turned and went into his palace, and did not take even this to heart. And all the Egyptians dug along the Nile to get drinking water, because they could not drink the water of the river. 7 days passed after the Lord struck the Nile.
ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦିଓ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କେତେ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁନାହିଁ, ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ହଁ ଦିଦି, ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଭଏସ। One minute. ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ସୁରକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଦିଦିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ହଁ ଦିଦି ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦିଦି। ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ ବଡ ମହାସଭା ହେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଥର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁଣି, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁନି ଦିଦି। ଗଜପତିରେ ଗୋଟେ ବଡ ମହାସଭା ହେବାର ଅଛି। ସେଇ ସଭା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସଭା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଉତ୍ତମ ପାଗ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସେମାନଙ୍କର କୁଶଳ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ବାକ୍ୟ ବୁଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତାହା ଯେପରିକି ଫଳ ଫଳିବ ସେ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେପରିକି ଏ ବଡ ମହାସଭା ହବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ନ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଛୁ ଏଇ 2-3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଅଧିକ ଖରା ହବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଖରାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। এই দুই ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼େଇ ନେବେ। ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ କଟେଇ ଏଇ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ନିରୂପିତ ସମୟଟିକୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ବାଛିଥିଲ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନିରୂପିତ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷରେ ନେଟର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେ ନେଟ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାକ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେପରି ଶୁଣାଯିବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ, ଏହିପରି କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗଜପତିରେ ଯୋଉ ମହାସଭା ହବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁ। ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁ ହେଇପାରିନି ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ମହାସଭା ହବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ,
ତାହା ଯେପରି ଭଲ ଭାବରେ ହବ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ମହାସଭା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ତୁମେ ସହାୟ ହୁଅ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ବକ୍ତା ମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀରରେ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଜାଣିବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ହବାର ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ସେଇ ଆଶଙ୍କାକୁ ତୁମେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପାଗକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥିର ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ବର୍ଷା ହବନି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯେପରି ସଭାଟି ହବ ଏହିପରି କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଉ ଶୁଣିଛୁ 2 ଦିନ ଭୀଷଣ ଗରମ ହବ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଗରମର ପ୍ରଭାବରୁ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଗରମ ଯୋଗୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହବା ବୋଲି ହିଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଜଳବାୟୁର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏହା ତୁମେ ଆଗରୁ କହିଛ ପ୍ରଭୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁର ସବୁ ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଆଗମନ ଯେ ଖୁବ ସନ୍ନିକଟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କର। ଏଇ ଅଳ୍ପ ନିବେଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ଆମିନ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିମନିର ସମୟ ଯଦି କିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। সমস্তকে নমস্কার। প্রভুকে ধন্যবাদ দিই আজ এই সুন্দর দিন প্রভু আমাদেরকে দেখবাকে দিয়েছেন। গত সপ্তাহে মতো বেশি দেহ খারাপ ছিলাম বসে পারুনাথিলি কিন্তু প্রভু আমার সহায় হয়েছে আমাকে সুস্থ করেছে। আজ সুন্দরভাবে প্রভুর প্রশংসা ধন্যবাদ করার জন্য বুঝতে পেরেছি তার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। আর আমাদের ফ্যামিলির জন্য প্রার্থনা করবো 3টে পিলার জন্য প্রার্থনা করবো যাতে প্রভুকে মনে রাখতে পারে এবং প্রভুকে ভয় করে চলতে পারে। এবং আমার হাজবেন্ডের জন্য প্রার্থনা করি তার দেহ একটু অসুস্থ আছে তার যেন প্রভু তাকে যেন পুরো সুস্থ করন্তি তার জন্য প্রার্থনা করবো। ধন্যবাদ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ବି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଲିମା ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ଲିମା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆଣ୍ଟି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଥିଲା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ମାଉସୀର ଝିଅ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ କରିଛନ୍ତି। ତା ନାଁ ନିତା ତା ନାଁ ନିତା ହଁ ବହୁତ ସିରିୟସ ଅଛି ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ତାର 2ଟା ଛୁଆ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି ଆମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମସ୍ତେ ତୋଳି ଧରିବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ମିସେସ କୁମୁଦିନୀ ଲିମା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଟି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଇଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଟୁନୁ ମାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ସୁସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ନିମନ୍ତେ ପିଲାଙ୍କର ପଢା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଯେପରି ଚାଲିବେ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢେଇ ନେବେ। ହଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମ ମଝିଆ ଝିଅ ବଡ ଝିଅ
ଏମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ବଡଟାର 18 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମଝିଆଟାର ଚାଲୁଛି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ। ତାର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଲଲିତା ସିଷ୍ଟର ବି जो निवेदन रखिथिले सेठी निमंते आमानकर आशा प्रकाश सान्नायक भी निवेदन रखिथिले तांको मासी को झियो निमंते नीता जे कि असुस्थ अछंती तांको छुआंको निमंते तांको स्वामी को निमंते विशेष करी तांको सुस्थता निमंते पुणी आ गोटे विषय रही अर्चना राउल गत काली राति रे भी पुणी आउ थे निश्वास प्रश्वास बहुत असुविधा से ही गले मेडिकल रे अछंती आ तांकरी भी सुस्थता निमंते प्रार्थना करते ये समस्त विषय आपण प्रार्थना करबे आंटी। धन्यवाद सुंदर सुजोग पाए मु विशेष करी भौणी को धन्यवाद दिए पुणी उपस्थित आज वोमेन्स फेलोशिप रे जोग देइथिबा प्रिय प्रभुंक दास दासी प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। आसंतु प्रार्थना करिबा। सर्वमंगल कुशलकारी आरोग्यदाता ईश्वर तुम्हें सर्वोपरि अपना लोक मानकर तत्व जत्न नेबा परमेश्वर प्रभु तुमको भय करुवा लोक मान मध्य अनेक अस्वास्थ्य पीड़ा जंत्रणा दुख समस्या रही था प्रभु कारण प्रभु तुम्हें सुस्थकारी बोली तुम ठारे भरोसा रखुथिबा तुम लोक मान मु दिन भाजन प्रार्थना करुछि प्रभु कारण ए दिन मानक शारीरिक दुर्बल अस्वास्थ्य गुड़िक अनेक शरीर रे देखा जाउछि प्रभु जो थे लोक माने आज शरीर को सुस्थ आरोग्य करबा पई हारी जानती प्रभु मेडिकल भी स्वस्थ करि पारे नै प्रभु एपरि परिस्थिति मध्यरे अनेक तुम लोक माने अछंती प्रार्थना करुछि समय जो भौणी प्रभु अति सीरियस भाव से मेडिकल रे अछंती तांको पई मो हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछि प्रभु तुम्हें सुस्थकारी तुम्हें आरोग्यकारी जे कोनसी रोग तांको शरीर रे थिले मध्य प्रभु डॉक्टर मानकर तत्वावधान नेउ नेउ प्रभु तांको संपूर्ण प्रभु शारीरिक दुर्बलता मुक्त करबा पाए डॉक्टर मान को एपरि ज्ञान तुम्हें दियो प्रभु जो इंजेक्शन द्वारा जो औषध द्वारा से आरोग्य पाइबो प्रभु बापा तुमर उपस्थिति सेठी मध्य रख बोली प्रार्थना करुछि परिवार भांगी पड़ुछंती प्रभु निराश होउछंती प्रभु परिवार रे छुआ पिला अछंती बापा तुम निकट हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछि प्रभु ए दुखर समय प्रभु समस्यार समय निराश समय प्रभु तुम्हें आशा संचारिबा परमेश्वर प्रभु बापा परिवार को निराश हवा को दियो नहीं से भौणी को तुम्हें सुस्थ करो तुम शक्ति पठाओ प्रभु तुम्हें छुए सुस्थ करो बापा सेलाइन मध्य इंजेक्शन मध्य तुम शक्ति निर्गत हो प्रभु तुम शक्ति रे ही से सुस्थ पाऊ तुम आश्चर्य नाम को गौरव देवा पाई अन्य समय तुम्हें तांको सुजोग प्रदान कर प्रार्थना करुछि प्रभु अर्चना राउल पाई प्रार्थना करी आसीछु पुनर्बार से अस्वास्थ्य प्रभु बापा तुम लोक मानकर सेवार जीवन रे अनेक दुख समस्या दे प्रभु आज पर्यंत से माने आसी अछंती बापा पुनर्बार से अस्वास्थ्य अनुभव करुछंती निश्वास नेबा आनिबारे कष्ट से अनुभव करुछंती प्रभु वर्तमान डॉक्टर अधीन रे अछंती मात्र प्रभु तुम छाम को तांको आणुछु प्रभु तुम्हें तो सुस्थकारी तुम्हें धमक दे तुम्हें छुई सुस्थकारी तुम्हें अपना वाक्य पठाई सुस्थ करबा परमेश्वर एथि पाए प्रभु तुम दासी को तुम्हें सुस्थ आरोग्य प्रदान कर प्रभु प्रार्थना करुछि प्रभु नुझिया पाए तांको परिवार पाए तुम दासंक पाए प्रभु तार शरीर मध्यगत दिन मानकर अस्वास्थ्य थिला प्रभु तांको तुम्हें सुस्थ करिछ पुनर्बार जेबे किछि आंशिक दुर्बलता शरीर मध्य रही कष्ट दउछि यीशु महाप्रभु तुम शक्ति पठे प्रभु तुमर वाक्य पठे प्रियदास को सुस्थ कर प्रभु प्रियदासी मध्य गत दिन रे अस्वास्थ्य थिले वर्तमान से सुस्थ सबल शरीर रे तुमर साक्ष्य दैछंती
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କର। ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ତୁମକୁ ଜାଣିବେ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବୁଝି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତୁମ ସେବାରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଲଳିତା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ, ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଝିଅଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର, କାରଣ ତୁମେ କହିଅଛ ପ୍ରଭୁ ଯାହାର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ମାଗ ବୋଲି ତୁମେ କହିଛ। ପ୍ରଭୁ ବିନତି କରୁଛି, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତୁମେ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିରୂପିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ ଯିବ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାତା ଯୋଉ ଆଶା ଆଉ ଆତୁର ନେଇ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଇଛନ୍ତି, ତାର ଆଶା ଯେମନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତୁମେ ସ୍ଥିର ରଖ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଆସିବ ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାରକୁ ମୁକ୍ତ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଜ୍ଞାନର ମେମୋରିକୁ ତୁମେ ବଢାଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପିତା ମାତା ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୌରବାର୍ଥେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଯେବେ କୌଣସି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଶରଣରେ ଆଣିପାରି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମ ଜୁମ୍ ରେ ଏକତ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅନେକ ଅଭାବ ଅନାଟନ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଜଣାତରେ ନୁହେଁ ଅଜଣାତାରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ଜୁମ୍ ର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସେବାରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜୟୀ ହେଇପାରିବୁ ତୁମ ନାମରେ, ତୁମ ନାମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ପ୍ରିସାଇଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଟୁନି ଝିଅ ଯେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାପା ଫେଲୋସିପ କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ତମ ସେବା କରିବାକୁ ପାରିଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ପରିଶ୍ରମରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛୁ ବାପା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗରେ ରୁହ, ଆମର ବାଣ୍ଟରେ ତୁମେ ରୁହ ପ୍ରଭୁ। ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସେବାରେ ଜୟ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜିର ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପ ର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଟି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉଜ୍ଜଳ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ସମସ୍ତ ନିବେଦନ ରଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ, ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଦାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଜାଣୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଦାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ଦେଉ, ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ।
এই সময় आज वाक्य परिवेषण करे आह्वान करे मिसेस तनुजा सिंह सब रायगढ़ दीदी आपण समय वाक्य द्वारा मान पठाई बहुत बहुत धन्यवाद रे उपस्थित प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए आम प्रथम क्षमा प्रार्थी जे मु ए जूम रे जोग दे पारे नै मोर किछि शारीरिक असुस्थता जोगु किछि समस्या जोगु आ मु प्रथम रे क्षमा मागुछि पुणे बहुत बहुत धन्यवाद दउछि झियो टुन्नु को आ मते मो योग्य को सुंदर सुजोग से देइछंती मु वाक्य जेंति किछि कहबी से प्रकार योग्यता मोर नाही आ प्रभु आमान को अनुग्रह करछंती दया करछंती सेति पय आज आमे जीवित मान को मध्य रे गणित हेछु तांकर केवल दया हेतु तांकर नाम को टिके मात्र जानिछु बोली तांकर नाम को हम स्वीकार करिछु बोली से आमान को आज पर्यंत ए अनुग्रह रे डणा तळे आबरी धरि रखिछंती आ जीवित मान को मध्य रे आमान को से रखिछंती आ आमाने तांकर गौरव तांकर महिमा करिया पय बारंबार मान को से सुजोग दउछंती एथि पय प्रभुकर महत नाम रो धन्यवाद हो मो आवाज शुभुची ठीक ना रे साउंड होची रे धन्यवाद आमाने आजिर दुनिया को जदि देखो आजिर परिस्थिति को जदि आमाने अनो प्रतिदिन प्रभात ठारू संध्या पर्यंत चारिआडे केवल अशांतिकर परिवेश दुख कष्ट जंत्रणा युद्ध विभिन्न प्रकार परिस्थिति दे लोक माने गति करुछंती आम जदि आमर भारत वर्ष को देखो आम भारत वर्ष रे ए प्रकार दिन आसिलाणी जे ख्रिस्टियन समाज रो लोक माने कि प्रकार भाबरे ताड़ित निंदित घृणित हेकि ए दिन मानकर दिन काटुछंती विभिन्न स्थान रे लोक मान को कि प्रकार भाबरे निर्यातना दिया जाउछि ख्रिस्टियन परिवार मान को ख्रिस्टीय पालक मान को मंडली मान को ए दिन मानकर अनेक ताड़नार सम्मुखीन हबा को पड़ुछि एई परि दिन मानकर आमने बास करुछु जो दिन मानकर कि लोक माने आउ ख्रिस्टीय समाज को मूलपोछ करदेवा निमंते प्रतिबद्ध होउछंती तांकर हुंकार शब्द रे सेमानकर गर्जन तर्जन रे लोक मान को भयभीत करिवा पई सेमाने सदा सदा जागृत होउछंती सेमानकर बाहुबल द्वारा सेमानकर ज्ञान बल द्वारा सेमानकर शासन सेमानक हाथ रे धन संभ्रम सेमानक हाथ रे सेति पई आज सेमाने कोन करछंती ख्रिस्टीय जे सत्य जीवित परमेश्वरंकर सेवा करूछंती सेमान को अत्याचार करिवा पई पछौनांती ए प्रकार दिन मानकर आमे वास करूछु हुए तो आमे भलरे अछु आम मंडली की ताड़ना आसीनी आम परिवार ख्रिस्टीय समाज आम परिवार ख्रिस्टीय परिवार को ताड़ना आसीनी मात्र आमानकर सहयोगी आमानकर ख्रिस्टीय परिवार रो बंधु माने जो जो जगह मानकर ताड़ित होछंती से माने जो माने कि ए प्रकार विपद सम्मुखीन होछंती आमाने सुनुछु आ एतिकी बेले आमर कर्तव्य कौन आमर दायित्व कौन आमे जो सुरक्षा रे अछु आज आमे सुरक्षा रे सेवा उपासना करि पारुछु कौन सी प्रकार दुख कष्ट न थाई कि आमे जो घरे बसी कि प्रभुकर आराधना करि पारछु आमर दायित्व कौन समाज प्रति आमर ख्रिस्टीय समाज प्रति आम लोक मानक प्रति आमनक देश प्रति आमर दायित्व कौन आमर कर्तव्य कौन आमे बाइबल गोटे अंश देखिबा आपण माने पाइबे लुक 18 पर्वर एक पद लुक 18 पर्वर एक पद मु पढ़ुची मु सेई ख अंश को नै कि आजिर वाक्य किछि आमाने आलोचना करिबा लुक तार 18 पर्वर एक पद क्लांत नही सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य ए विषय से सेमान को दृष्टांत दे कहले मु खाली ख अंश को पढ़िबी क्लांत नही सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य आम मानकर आजिर कर्तव्य आजिर दायित्व आम मान को प्रभु देइछंती जे आमे क्लांत न होई सर्वदा सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना करिबा पय एहा आम मानकर एक बल एहा आम मानकर एक अस्त्र जहा कि आमे परमेश्वर सहित लागी रहिबा आउ आम मान को ताड़ना करुथिबा आम मानकर समाज को ताड़ना दउथिबा लोक मानक पय प्रार्थना करिबा द्वारा आमाने आमानकर कर्तव्य आमे बाध्य प्रार्थना करिबा पय आमे बाध्य जो माने में सुरक्षा भाव रे अछु
आमाने जे आमे सुरक्षा अच्छु बोली नीरव रही जावाटा आमर कर्तव्य नुह मात्र परमेश्वर निकट रे जो माने ताड़ित घृणित निंदित होउछंती सेमानक निमंते आमानकर किछि कर्तव्य रही आमानकर किछि दायित्व रही आमे सेमानकु धन दे तांकर सहाय्य करि परबा नहीं कि आमन सेमानकर हमर बळ दे आमे सेमानकु सहाय्य करि परबा नहीं मात्र सदाप्रभु जामानकर बळ सदाप्रभु जामानकर विजय परमेश्वर सदाप्रभु जामानकर सुरक्षार परमेश्वर सदाप्रभु जे समस्त विषय साधनकारी परमेश्वर तांक निकटरे प्रार्थना करिबा आमानकर कर्तव्य प्रार्थनार सहित किछि गोटे केते गुडे कार्य करिबार मध्ये आमानकर कर्तव्य रहिछि आमे प्रार्थना करिबा विषय जदि आमे मने पको आमे बाइबल रे केते गुडे प्रार्थना योद्धा मानक कथा मानक मन को आसे जो माने कि प्रथम लिस्ट रे रहंती दानिएल भଳି प्रार्थनाकारी एस्टरଙ୍କ भଳି प्रार्थनाकारी हान्नाଙ୍କ भଳି प्रार्थनाकारी जो माने कि प्रार्थना रे क्लांत हि नथिले जो माने कि प्रार्थना करिबारे क्लांत हि नथिले निज निज पय से माने प्रार्थना करू नथिले मात्र अन्य मानक पय मध्ये से माने प्रार्थना करूथिले आज आमे जदि हान्नाଙ୍କ कथा देखिबा से तांकर गर्भ अवस्था रुद्ध हो जाइथिबा तु से प्रार्थना करथिले निज पय बोली आमे मने करछु किंतु से जो प्रार्थना करी उत्तर पाइथिले तांकर कर्तव्य थिला से देश को जने उत्तम भविष्य वक्ता देबा पाए से दायित्व को से तुलेले से कर्तव्य को से पालन कले से क्लांत न हे परमेश्वर निकट प्रार्थना कले आउ से देश को एक उत्तम भविष्य तांकु देले आ जदि एस्टरଙ୍କ कथा हम जदि चिंता करिबा से प्रार्थना कले तांकर लोक मानकु सुरक्षा देबा निमंते से जेतेले उपवास प्रार्थना करूछंती से क्लांत न हे प्रार्थना करूछंती असुविधा समय रे ही से राजा को निकट को जाय प्रार्थना करूछंती आ से कोन करूछंती तांकर गोष्ठी बंधु बांधव समस्तंकर से कोन करूछंती सुरक्षा आनी दउछंती मोर प्रिय माने प्रार्थनार बल आ प्रार्थनार कर्तव्य से जगह से कोन करूछंती साधन करूछंती क्लांत न हे से प्रार्थना करूछंती आउ गोटे जदि आमे लोक पुस्तक 7 पर्व गोटे घटना देखिबा से स्थान रे गोटे पापिनी स्त्री से यीशुଙ୍କ पाद तळे बसी प्रार्थना करूछि विनती करूछि तार लोत करे यीशुଙ୍କର पाद को पोछि दउछि आ सेते बेले से पाप क्षमार आनंद पाउछि ता जीवन रो पाप सब को प्रभु क्षमा करि दउछंती जने फारोसी यीशु ख्रीष्टन को सेही पर्व रे आ से कोन करछंती निमंत्रण करी खाइया पय डाकिछंती निमंत्रण करी अतिथि कर तांको डाकिछंती यीशु ख्रीष्टन को किंतु से यीशु ख्रीष्टन को बुझी पारु नाहंती यीशु ख्रीष्टन को तांको हृदय से रखि नाहंती मात्र एई पापिनी स्त्री यीशुଙ୍କର पाद तळे बसी तार आखिर लुह सब ढाली दउछि आ से कोन करूछि तार अश्रु जल रे तार यीशुଙ୍କର पाद को से धोई दउछि आ तार केशरे तार यीशुଙ୍କର पाद को से पोछि दउछि आ कोन करूछि अनुतापर सहित प्रार्थना करूछि आ से पाप क्षमार अनुभूति से पाउछि से पाप क्षमा से पाउछि मोर प्रिय माने आज आम मान को प्रभु को प्रकार दायित्व देछंती आमर कर्तव्य कोन आमे की प्रार्थना करिबारे क्लांत हो जाइछु आमर समाज पय आम देश पय आम राज्य पय आम मंडली पय आज आम को प्रभु एक गुरु दायित्व देछंती स्त्री मान को एक गुरु दायित्व प्रभु देछंती जे आम मान को सुजोग मिलुछि आमे घरे बसिकी आमर समस्त कार्य सारी की मध्य किछि समय आमे अन्य मानक पय प्रार्थना करिबा पय प्रभु आमन को सही शिक्षा स्थान रे दउछंती जे स्त्री मानको से गोटे दायित्व जे मानको आमे ए विषय को आमे स्त्री मानक पय बोली ग्रहण करिबा आ ए दायित्व जे हम प्रभु दउछंती हमको जे क्लांत न होई प्रार्थना करिबा आमनकर कर्तव्य आमे की हमर कर्तव्य को बुझी पारिछु आमे की क्लांत न होई सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना करिछु आज आम को निज निज को परीक्षा करने को हम आज आम निज निज को पचार को हम जे मो द्वारा मु केते जनकर उपकारी हेछि केते जनक पई मु क्लांत न हे प्रार्थना करछि मोर कर्तव्य मोर दायित्व को मु केते दूर तुलै छी हाँ मोर प्रिय माने आज प्रभु आमन को एक कथा कहते जे क्लांत न हे सर्वदा प्रार्थना करबा पई ताहा मानकर गोटे कर्तव्य गोटे दायित्व प्रभु आमन को देछन्ते आमे जदि निहमिया पुस्तक देखिबा से स्थान रे मध्ये गोटे घटना आमे देखुछु जते बेले आउ आमे निहमिया एक पर्व को जदि आमे पढिबा से स्थान रे केते गोटे विषय को प्रभु ए स्थान रे कहउछन्ती निहमिया को जे जते बेले
जेरुसालाम ଆଉ जिहुदीय ଲୋକମାନେ ଆଉ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ନେହେମିଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଦ ନକରି ସେ ବିଳାପ କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଚାରିପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ବସି ରୋଦନ କଲି ଓ କେତେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳାପ କଲି। ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମହାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ ନିୟମ ଓ ଦୟା ପାଳନ କରିଥାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୃତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଦିବାରାତ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭ ସାମୁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆପଣ ଦାସର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ଓ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ହଉ। ମୁଁ ମୋହର ପିତୃବଂଶ ହିଁ ପାପ କରିଅଛୁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେରୁସାଲାମ ନିମନ୍ତେ, ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ এই ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ପୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳୁନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଯାହା ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ଦୋଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କି ଆମେ ନେହେମିୟାଙ୍କ ପରି ଆମେ ସେଇ ବିଳାପ ଆଉ ରୋଦନ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯୋଉ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ପୋଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଠିଆ ହେଇଛୁ, କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଚିକରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଖାଲି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନା ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ? କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତି, ଏହି କଥା ସେ କହନ୍ତି ଯେ ନେହେମିୟା ସେଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଳାପ କଲେ, ରୋଦନ କଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗଭର ହଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚେତନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଦେଶରେ ଘଟୁଥିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ନିଜେ ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ବଳ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ମହାନ ଏବଂ ବଳବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେରେମିୟା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମର ଦୁଷ୍କର ମହତ ବିଷୟ ଆମେ ସାଧନ କରିବା, ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କରିବା ପାଇଁ,
କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିନତି ଶୁଣିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ରକ୍ଷା କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ବିପଦ ଦିନରେ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଜଗତରେ ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଜଗତରେ ହିଂସା କଳହ ଅଛି। ଜଗତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ସେ ଆଉ ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଦେବ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେବ, ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳ ଆଉ ସାହସ ମାଗିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ନହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ କହନ୍ତି? ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ପର୍ବର 12 ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ସେ ବିଷୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ ସେ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା, ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ପଢୁଛି। ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ହେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ, ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାନ୍ତକଣ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ପୁଣି ଆପଣ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନ ଚିରି ଅନ୍ତକଣ ଚିର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। କାରଣ ସେ କୃପାମୟ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କେଜାଣି ସେ ଫେରି ଦୁଃଖିତ ହେବେ ଓ ଆପଣା ପଶ୍ଚାତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ପେୟ ନୈବେଦ୍ୟ ରଖାଯିବେ। ସିଓନର ତୁରୀ ବଜାଅ ଓ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନିରୂପଣ କର, ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର, ପବିତ୍ର ସମାଜ ନିରୂପଣ କର, ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କର, ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ଓ ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର। ବର ଆପଣା ଶୟନ ଗୃହରୁ ଓ କନ୍ୟା ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାରି ହଉ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ, ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୋଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ 12-13 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଉପବାସ ସହିତ ରୋଦନ ବିଳାପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆପଣ ଅର୍ଥକଣକୁ ଚିରିକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାର 15 ପଦରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କର, ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନିରୂପଣ କର, ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କର। ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଉ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ ଯେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ଘୋଷଣା କରାହବ, 50 ଜଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଥିବେ, 5 ଜଣ ବି ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଉପାସନା, ପବିତ୍ର ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ନିରୂପଣ ସଠିକ ଭାବରେ କରିପାରୁନୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଦୁର୍ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଏହି ମହାକ୍ଲେଶର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଦିନରେ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାସନ ବେଳେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡି ହେବାକୁ ହବ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆମମାନଙ୍କର ରୋଦନ ବିଳାପ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ହଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଉପବାସର ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବରେ ହଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ସଜାଡି ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁନୁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ସେ କୃପାମୟ ସ୍ନେହଶୀଳ, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ବିଷୟରେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସୁଛୁ? ଯଦି ଆମେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବା, ଆମମାନଙ୍କର ସଭା ସମିତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର, ମୁଁ କାହାକୁ ବଚସା କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କହୁନାହିଁ କି କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଏ କଥା କହୁନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ସଜବାଜ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଜାଡୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡିଛୁ।
आज आमको अनुताप करने हम यही दिन मानक जो प्रकार समस्या आसूची जो प्रकार परिस्थिति आमको आसूची गत दिन मानक आमको उच्छृंखलता जो कि गत दिन मानक आम परमेश्वर अबाध्य हेतु ये समस्त आसूची बोली आज आम अनुताप कर दरकार आम जदि अनुताप करूनु परमेश्वर आम मानक से विचार दिन में से दंड देवे आज आम से क्षमा देवाई निकट में प्रार्थना करने द्वारा निकट में क्लांत नई सदा सर्वदा प्रार्थना करने द्वारा हृदय को नम्र करी आमर चिंताधारा आमर भावना को आमर बाहिक विषय को परित्याग करी आत्मिक भाव में सदाप्रभु निकट को जीवा बेले से कौन करेंगे आम को सुरक्षा देवाई से प्रतिज्ञा कर स्थान आम देखुछु आज उपासना आज सेवा आराधना आज आम सभा समितिर परिस्थिति आम समस्ते जान कि प्रकार भाव में सब परमेश्वर को तुष्ट करिपरिबा जदि आमे भूल करिबा ताहले आमे दंड पाइबा योग्य आमे जदि अनुताप न करिबा ताहले आमे दंड पाइबा योग्य से अभिशाप पात्र होगा योग्य से आज प्रभु जोएल भविष्य वक्ता द्वारा यही कथा कहती जे तुम्हें माने आपना आपना वस्त्र न चिरी आपण अंतकरण को चिरीवाई से कहते आमे कि आम निज निज अंतकरण को देखीछु मोर बाह्य रूप अन्य माने देखी पारती किंतु मोर अंतकरण अन्य माने के जागतिक मनुष्य देखी पारती नहीं किंतु मो निज मन को मु निजे देखी पारे मो मन को अन्य माने के देखी न पारती किंतु मु कौन ठीक करिछि कौन भूल करिछि मु निजे निज को जानी पारिबी आ मोर अंतर्जामी परमेश्वर तो जानती से तो समस्त कथा जानती किंतु मु अन्यर कथा जानी न पारे कि अन्य जन मो कथा मो भीतर कथा जानी न पारे किंतु मो मन को मु निजे जानी पारे एथि आज प्रभु आमन को कहती जे निजर निजर मन को आमने कौन करिवार अछि परिष्कार करिवार अछि आमनकर सेवा आराधना आमनकर उपवास और प्रार्थना आमनकर सभा समिति परमेश्वर को दृष्टि ग्रहण योग्य कि नहीं आम निज निज को परिष्कार करने को पड़ो एथि से कहती आम कि प्रकार भाव में निकट में प्रार्थना करवा आज आम को यही कथा से जोएल भविष्य वक्ता द्वारा कहती को प्रकार प्रार्थना को से शुणिबे परमेश्वर को प्रकार से कहती क्लांत नहीं सर्वदा प्रार्थना निकट करने द्वारा से आम प्रार्थना शुणिबे आ कार्य करेंगे मात्र को प्रकार भाव में प्रार्थना करने दरकार को प्रकार भाव में निकट को जीवा दरकार यही कथा से आम को आज स्थान में परामर्श करती जे आम उपवास आम विलाप आम प्रार्थना लोक देखाणिया न हो मात्र परमेश्वर दृष्टि ग्रहण योग्य है बड़े आम हृदय को कोमल करूँ आम हृदय को आम सजाड़ू आम जीवन शैली को आम सजाड़ू आ निकट में आम प्रार्थना विनती करवा आ गोटे कथा जदि आम देखा जिसाय पुस्तक तार 1 पर्वर किसी अंश जदि देखा से स्थान में गोटे कथा लेखा अछि जिसाय पुस्तक तार 1 पर्व 13 किसी अंश जदि आम पढ़ा स्थान में लिखा अछि असार नैवेद्य आउ आण नहीं आमको परमेश्वर गोटे चेतना बाणी स्थान में कहते जे कि प्रकार भाव में प्रार्थना सहित निकट को आम जीवा से कथा ये जिसाय भविष्य वक्ता आम को सूचना दौरान चेतई दौरान आम पढ़ा किसी अंश असार नैवेद्य आउ आण नहीं धूपदाह आंभर घृणित अमावास्या और विश्राम बार सभार घोषणा यही अधर्म और महासभा आंभे सही पारुनाहु आम प्राण तुम्भ मानकर अमावास्या और निरूपित पर्व सबु घृणा करे से सबु आंभ प्रति क्लेश कर आंभे से सबु बहिबाकु क्लांत होइछु पुणी तुम्हें माने आपण मानकर हस्त प्रसार कला बेले आंभे तुम्भ मानक ठारू आपण चक्षु आच्छादन करिबा आहुरी तुम्हें माने अनेक प्रार्थना कला बेले आंभे शुणिबा नहीं तुम्हें मानकर हस्त रक्त रे परिपूर्ण तुम्हें माने आपण मानकु धौत कर आपण मानकु सूची कर आंभ दृष्टि आपण मानकर क्रियार मंदता दूर कर कुक्रिया करिबारु निवृत्त हो सुक्रिया करने शिख न्याय विचार चेष्टा कर उपद्रवग्रस्त मानक साहाय्य कर पितृहीन मानक
न्याय विचार कर विधवा मान पक्षरे प्रतिवाद कर। सदाप्रभु कहती आस आम्भे माने उत्तर प्रत्युत्तर करू। तुम मानकर पाप सबु सिंदूर वर्ण परी हेले हैं हिम परी शुक्ल वर्ण हबो से सबु लोहित वर्ण परी रंग हेले हैं मेसलोम परी हेबो। प्रभु आमानकु आज एक परामर्श दौछंती अनुताप करिबा पाई एक सुजोग दौछंती। ईसाय भविष्यत वक्तांक द्वारा से आमानकु कहउछंती आमे कि प्रकार नैवेद्य तांक निकटको नउछु कि प्रकार उपासना तांकु करूछु को प्रकार भाବରେ आमानकर जीवन शैली द्वारा आमर कार्यकलाप द्वारा आमे गोटे ख्रीष्टीय समाज आज परमेश्वरଙ୍କ निकटको जाउछु। आउ जदि आमानकर सेवा आराधना उपासना परमेश्वरଙ୍କ दृष्टिରେ घृणार योग्य परमेश्वर से कहउछंती तुम प्रार्थना मु सुनिबि नाही। ए स्थान से स्पष्ट भाव में कहते जे तुम ए समस्त जदि करुछ ए समस्त विषय तुम पाखरे जदि अछि तुम्हें माने अनेक प्रार्थना कला बेले आम्भे सुनिबा नाही। आमे क्लांत हे प्रार्थना करथिबा बेले आमे जदि এই অসুচি বিষয় सब आम हृदय मध्य अच्छी परमेश्वर घृणार विषय जदि आम मध्य अच्छी आमर सेवा आराधना परमेश्वर संतुष्ट नुहंती आमर सभा समिति रे परमेश्वर संतुष्ट नुहंती ताहले मोर प्रिय माने आमे अनेक प्रार्थना कले मध्य परमेश्वर ताहा शुणिबे नाही बोली कहउछंती। मात्र से आउ गोटे अनुग्रह आमानकु करूछंती आउ गोटे आशीर्वाद से आमानकु करूछंती 18 पदरे जे तम मानकर पाप सबु कौन सिंधुर वर्ण परी हेले मध्य से हिम परी शुक्ल करिवे। जो दिन आमाने वस्त्र न चिरी अंतकरण चिरिबा नम्रतार सहित तांक निकटको जीवा आम सत्य परमेश्वर जीवित परमेश्वर को जीवित भाव में आराधना करिबा आमे जीवित भाव में तांकर सेवा आराधना करिबा सेतेबेले से आमानकर पाप सबु कौन करिवे सिंदूर वर्ण परी हेतिले मध्य हिम परी शुक्ल करिवे आ लोहित वर्ण रंग परी से कौन करिवे परी हेतिले मध्य से कौन करिवे मेष लोम परी से आमानकु करिवे। मोर प्रिय माने आमानकर कठिन हृदय को भांगी चूना करिबा पई परमेश्वर आमानकु अनुताप हृदय सहित तांक निकटको आसीबा पई से कहउछंती। आज जो परिस्थिति हमर भारत वर्ष रे हेछि जो प्रकार परिस्थिति ख्रीष्टीय समाज रे आज हेछि हाँ हे पारे समस्त से प्रकार नुहंती मात्र किछि किछि लोकंकर विशृंखलिता जोगु आज ख्रीष्टीय समाज निंदित ताड़ित आ विभिन्न प्रकार गुणार काम करुछि। आम भारत वर्ष जो सब नियम सब बाहरी एबे बाहर करुछंती लोक माने विभिन्न प्रकार दल विभिन्न प्रकार संगठन ख्रीष्टीय परिवार लोक ख्रीष्टीय समाज को आज ताड़ ना देवा पाए विभिन्न प्रकार भाव से माने चेष्टा चलैछंती किंतु आमे जदि आम निजको जदि आमे सजाड़ी थिबा आमे निज जदि परमेश्वर लागी रहिथिबा आमनको हृदय परिष्कार थिबो आमनकर कार्यकलाप परिष्कार थिबो परमेश्वर ग्रहण योग्य थिबो आमनकर पाप सब जदि परमेश्वर क्षमा करिवे ताहले से आमनको एठी सुरक्षा देबे से समस्त अधर्म आमनको क्षमा करिबा पाए प्रस्तुत परमेश्वर आज आमनको सुजोग दैछंती आमे एही कथा अन्य मान को कहबा पाए आमे मध्यस्थी भाव में परमेश्वर निकट प्रार्थना करबा पाए से दिन जो प्रकार नियम इस्राएल लोक मान को प्रार्थना करथिले जिहुदी मान को प्रार्थना करथिले जेरूशलेम पाए प्रार्थना करथिले आज आम देश पाए आम राज्य पाए आम मंडली पाए आम समाज आम परिवार पाए आमान को प्रभु एक व्यक्ति करी बाछिछंती स्त्री मान को प्रत्येक को एक बलिष्ठ गोष्ठी बा एक बलवान करके से बाछिछंती जे आमे एई प्रकार प्रार्थना करबा द्वारा आम मानकर देश सुरक्षा पाइब आमर समाज आज सुरक्षा पाइब आमे उत्तम परामर्श को दे पारिबा आमे जदि सठिक थिबा आमे अन्य को उत्तम परामर्श दे पारिबा आमर कार्यकलाप जदि सठिक नथिबो आमे जदि नम्रता आम जीवन रे नथिबो आम जीवन रे से कोमलता नथिबो आम जीवन रे परिवर्तन नथिबो आम हृदय रो सजड़ा नथिबो आमे अन्य को कोन बोली कहबा आमको देखिके जदि ए जने ख्रीष्टंकर लोक बोली चिन्हि पारु नथिबो ताले अन्य को आमे कोन कहबा एथि प्रभु आमान को कहउछंती केते सुंदर कथा से आमान को स्थान रे कहउछंती जे तमे मानकर अधर्म सब जदि तुम पाखे रखिथिबो ताहले से आमानकर प्रार्थना सुनिबे नै मात्र जदि से समस्त विषय आम दृष्टि आमे जदि परमेश्वरंकर रक्त रे धोई परमेश्वरंकर ऊपर निर्भर रखी निज जीवन को सरलतार सहित तांक निकट को जदि जीवा से आम मानकर पाप सिंदूर वर्ण परी हेले मध्य आम को से क्षमा देबा पई प्रस्तुत परमेश्वर
से आम समस्त अपराध क्षमा करे आम दंड न दे उद्धार करने आज से विश्वस्त परमेश्वर आमे कि से प्रकार कर्तव्य करुछु आमे क्लांत नहीं प्रार्थना करुछु आमर कर्तव्य के आमे करुछु आम कर्तव्य मध्य पालन करने को पड़ो क्लांत न हो प्रार्थना करू करू आम जीवन शैली परिवर्तन आम करने को पड़ो आम निज निज दायित्व को आम तुलेबा को पड़ो। हाँ मोर प्रिय माने यही कथा सदा प्रभु आम कहती आम जदि देखा जेरेमिया तार 36 पर्व गोटे कथा लेखा अच्छी सॉरी जिहिजिकल 36 पर्व तार 25 रु 28 पदरे गोटे कथा लेखा अच्छी ए स्थान कौन कहते परमेश्वर आम अपराध सब क्षमा कला से क्यों आशीर्वाद देवाई चाहते ए स्थान से कथा से लिखुं जिहुजीर वक्ता से कथा लिखुं जे जिहिजिकल 36 पर्वर 25 रु किसी अंश पढ़ुची पुणी आंभे तुम्ह मान सूची जल छिंचिबा तहिरे तुम्हें माने सूची हब तुम मानकर सबु अशौचरु और तुम मानकर सकल प्रतिमागण ठारू आंभे तुमको सूची करबा आहुरी आंभे तुम मानक एक नूतन हृदय देबा ओ आंभे तुम मानक अंतर एक नूतन आत्मा स्थापन करबा आउ आंभे तुम मानकर मांस मध्यरु प्रस्तरमय हृदय काढ़ी नेबा ओ आंभे तुम मानक मांसमय हृदय देबा पुणी आंभे तुम मानक अंतर रे आंभर आत्मा स्थापन करबा ओ तुम मानकु आंभर विधि रूप पथरे चलाइबा तहिरे तुम्हें माने आंभर शासन सकल रक्षा करी पालन करिबो पुणी आंभे तुम मानकर पितृपुरुष गण को जो देश देलु तहिरे तुम्हें माने वास करिबो ओ तुम्हें माने आंभर लोक हबो ओ आंभे तुम मानकर परमेश्वर हेबा। प्रभु केते सुंदर प्रतिज्ञा गोटे आम मानक दौछंती आज आम हृदय जदि असुचि होइछि तांको निकटरे प्रार्थना करबा द्वारा भगवान तार हृदय सहित निकट को जीवा द्वारा से आम को कौन करेंगे सूची करेंगे से आशीर्वाद करेंगे आम से कठिन हृदय को काढ़ी नहीं जाए आम को मांसमय हृदय देवे आज आम समाज रे आम ख्रीष्ट मंडली मानक ख्रीष्ट समाज रे यही प्रकार कठिन भाव लोक देखाणिया उपासना तो विभिन्न विशृंखला होची मोर प्रिय माने आज आम सजाड़ी होगा पड़ो जो द्वारा कि प्रभु आम एक से आशीर्वाद वार्ता आम से दौरान ए आशीर्वाद कथा से आम कहते जे तुम मान मन हृदय कौन कर से पत्थर सब पत्थरमय हृदय काढ़ी नहीं से मांसमय हृदय देवे बोली। हाँ मोर प्रिय माने आज आम कि अनुतापर सहित परमेश्वर निकट को आसुछु आम पाप स्वीकार कर निकट को आसुछु आमर सेवा आराधना आम सभा समिति आम गिरजा उपासना आम पारिवारिक जीवन आम व्यक्तिगत जीवन आम परमेश्वर के दृष्टि रे उत्तम देखा जाउछु कि जागतिक दृष्टि रे उत्तम देखा जाउछु कि जदि आम यही प्रकार भाव स्थिर हो जदि परमेश्वर निकट रे अच्छु परमेश्वर सहित आम से कोमल स्वभाव हृदय को नहीं निकट अच्छु भग्न हृदय को नहीं निकट अच्छु आम प्रार्थना कला बेले से आम प्रार्थना शुणिबे आ उत्तर देवे आम नम्र भाव निकट को जाइछु आम जेकोसी विषय प्रार्थना करबा से प्रार्थना से शुणिबे आ उत्तर देवे यदि आम हृदय सजड़ा नहीं आम मन सजड़ा नहीं आम व्यवहार सजड़ा नहीं ताहले आम प्रार्थना कले परमेश्वर शुणिबे नहीं। आज आम से परामर्श से दियंती जे आमे कि प्रकार भाव निकट को जीवा से आशीर्वाद अंश हेबाई जगत रे विपद अच्छी सुनिश्चित प्रभु भी आम कहते ए जगत रे विपद लोक मान अनेक विपद अच्छी मात्र से समस्त रक्षा करने से विश्वस्ता न्यायवान परमेश्वर से आम को अनेक सुंदर सुंदर आशीर्वाद दे से आम कहते आम पाप सिंदूर वर्ण पर से आम को धोई परिष्कार करने आम हृदय जदि जड़ पत्थरमय हो बाहर कर से आम को कोमल हृदय कोमल स्वभाव देवाई से आम को आज अनुग्रह कर
आमे कि आज से सदा प्रभु निकटरे क्लांत न होई प्रार्थना करुछु आम जीवन कर्तव्य को आम पालन करिछु आमे खाली प्रार्थना करबा आमर जीवन शैली रे किसी परिवर्तन जदि देखा जाऊ नहीं ताहले आमर प्रार्थना वृथा आम प्रार्थना से शुणिबे नहीं बोली कहउछंती। हाँ मोर प्रिय माने आज आमन को प्रभु एक सुंदर सुजोग देइछंती आज आमन को मध्यस्थी करी रखिछंती जे आम देश निमंते आम लोक मान को निमंते आम समाज निमंते ख्रीष्टीय समाज निमंते ख्रीष्टीय परिवार मान को निमंते व्यक्तिगत जीवन निमंते आमे सदा प्रभु निकटरे कोमल हृदय सहित प्रार्थना करबा पाए उपवासर सहित विलाप करू करू रोदन करू करू तांको निकट को जीवा पाए से दिन जे प्रकार से पापिनी स्त्री यीशु ख्रीष्ट निकट को गला आ तार पाप सब से क्षमा पाइथिला आज आम समाज को प्रभु सुरक्षा दियंतु आम समाज सुरक्षित हो यह जदि आमे चाहूछु ताहले आमे प्रत्येक से परमेश्वर को निकट रे नम्र भावरे आमानकर जीवन को विनियोग करने को पड़िबो नम्र भाव समर्पण करने को पड़िबो कारण आजिकाली दुनिया रे ए प्रकार विषय ए प्रकार विशृंखलित विषय सब देखा जाउछि जे आमे जगत को जय करिबार अछि कहले आम निज ज्ञान कि बल कि बुद्धि द्वारा आमे जय करि परिबा नाही सेति पय सदा प्रभु निकट रे आमे शरण नेबा नम्र भाव रे शरण नेबा तांको निकट रे तांकर सानिध्य रे निज जीवन को समर्पण करबा आ आमानकर अहंकार आमानकर दाम्भिकपण आमानकर कौन सी ज्ञान बल बुद्धि उपर आम निजे आउजी न पड़ी परमेश्वर निकट में निज को समर्पण करवा ताहले सदा प्रभु यही विपद दिन मानक संकट दिन मानक विभिन्न परिस्थिति दे आम देश गति कला बेले विभिन्न नियम कानून आम देश लागू होला बेले मध्य से आम को सुरक्षा देवे से आम को कढ़े नेबे कारण से आम विश्वस्त परमेश्वर से आम को सुरक्षा देवा से आम को प्रतिज्ञा देइछंती से केबे आम को छाड़िबे नहीं सेति आम मानकर जीवन रे आमे क्लांत नहे सर्वदा सदा निकट प्रार्थना करबा आ आमर जीवन शैली रे जहाँ मानकर कर्तव्य ताकू मध्य आमे आम जीवन रे तुलेबा प्रभु ए अल्प चिंता रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आ को जदि किछि भूल अछि मते दयारे क्षमा करिवे मोर भी गोटे प्रार्थना अनुरोध रखिबी मो 3-4 दिन हलाणी मते भी मुंड बेसी पेन होउछि आखि भी भल देखा जाउनी मोर मुंड बथा हबारु मो पाई विशेष करी प्रार्थना करिवे को मु भी बहुत किसी चिंता करि पारलेनी कहबा पाई बोले मुंड बथा जोगो मु 2 दिन सोइली खाली को मते किसी भूल हेतिबो दयारे मते क्षमा करिवे विशेष करी आमे हम समाज पर आमे प्रार्थना करिबा जो सभा समिति आमानकर चली एटा जाकरे शैतान विभिन्न भाव रे विशृंखलित काम करिवो किंतु प्रार्थनार बल द्वारा आमे सब कुछ जय करि परिबा एति पई प्रभु आमन प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद टोनु झियो को मते बहुत धन्यवाद मते सुंदर सुजोग देथिबारु धन्यवाद दीदी सुंदर भाव रे आमन को ए दिन मानक जो परिस्थिति आछि प्रभुंकर सेवक सेविका मान को अनुगमनकारी मानकर ताड़ना समय कष्ट समय कि प्रकार भाव रे आमने प्रार्थना करिबा विषय नि आमन को अति सुंदर भाव रे व्याख्या कले आउ ए थरे कहबा दरकार नै जे क्लांत नै सर्वदा प्रार्थना करबा बाइबल रु अधिकांश प्रभुर दास दासी माने कि प्रकार भाव रे माने प्रार्थना करथिले ताहा मध्य आमन को अति सुंदर भाव रे बुझिए दैछंती जे परमेश्वर को निकट रे आमने कि प्रकार प्रार्थना करबा ताले परमेश्वर ग्रहण योग्य हबो आ कि प्रकार भाव रे प्रार्थना न करबा द्वारा कॉलेज परमेश्वर घृणार विषय होती ताहा जे परि न हबो से निमंते मध्य आमने जे कि प्रकार भाव रे प्रार्थना करबा ता विचार आमन को शिक्षा देले अति सुंदर भाव रे जो द्वारा कि परमेश्वर ग्रहण योग्य हेबा निमंते आमे कि प्रकार भाव रे आंतुपाती नम्र हे निज को पवित्र रखी उपवास दे जहाँ सब आम व्याख्या करके आनिले ए दिन मानक निहाती आम मानकर रही प्रार्थना ताजे आम बल अति सुंदर भाव में प्रार्थना विषय नहीं आमको शिक्षा देले यही वाक्य आम हृदय मध्य कार्यकारी हो ए दिन मानक बढ़ी बढ़ी जो परिस्थिति पूरा बढ़ी के आसुची सब चारि दिगरे संकट